बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो तो सामने ना थूके, क्योंकि वो जब तक अपनी नमाज की जगह में होता है तो अल्लाह ताला से सरगोशी करता रहता है, और दाईं तरफ भी ना थूके, क्योंकि इस तरफ फरिश्ता होता है। हाँ, बाएं तरफ या कदम के नीचे थूक ले और उसे मट्टी में छुपा दे। सही बुखारी हदीस नंबर 416।